अरे बाबा कौन ही जाऊ माने कौन उठे ही जाऊ माने माने ए चुमा फुमा किस पिस बुझला दीपा तुबेरा टोटल बदली बनी कहीं ए चुमा फुमा किस पिस हो मनटा जदी अलग आड़े जीव ना मनटा अलग मुँह को छाड़ी मुँह भी छाड़ी वाले मुँह भी हे ला 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 अरे बाबा पार्कटा खोला होंतानी और कोन कवर सरका लागि थांता ना अरे नहीं जे तुम्हारे दूर जोड़ी बस सेमन जब हमको देखी देले ना अरे सेमन देखिले कोन हैला सेमन को सेठी बसी रामायण को आवाज सुनते ना कोन अरे आओ कौन पढुछुंदी love.com फिल्म रो हीरो माने बाबू साहब हीरोइन रिया को केमती चमचा की समथिंग फिल्म रो हीरो अनुभव केमती वर्षा को अछंचा की सही कथा होचंती ला 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 पाए दीपा अरे ये चंचा किस कोडाऊ अचंचा किस कोना ता माने तुम किछि जानि न माने बाबू साहब दाढ़ी नहीं तार पूरा चंचा की अच्छा आ अनुभव रो टिके टिके दाढ़ी तार होची अछंचा किस अरे अरे तुमको मानिबा को पड़िबो वाह अरे वाह देबा देबा एक देख देखो से गोलाप को जब तुम बसी लैला मजनू केमती मोबाइल धरि खिली खिली आसे कोन
ସେଠି ସେ ବସି କଣ ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ କହି ଚାଲିଥିବି ଜାଣି ଚାଲିଥିବ ତମ ପୁଅ ପିଲା ଗୁଡାକ ନା ସବୁ ସେଇଆ ଦିନରେ ପ୍ରେମିକା ଠାରୁ ମିଠା ମିଠା କଥା ଆଦେଇ କରିବ ଆଉ ରାତି ହେଲେ ତକିଆ କୁଣ୍ଡେଇ ଶୋଇବ ଆଉ କହିବ ଦୀପା ଆଜି ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଚାଲ ହୋଟେଲ ଯିବା ପାର୍କ ଯିବା ଲଜ୍ ରହିବା ଆଉ କାମ ସରିଗଲେ ତମେ କିଏ ନା ମୁଁ କିଏ ଏ ଦେବା ଏଇ ବାହାଘର କେବେ ହେବ? ଆମ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ। ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଶିବା ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀ ସାରିକାକୁ ପାଇବି। ଦେବା ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ମୋର ସେ ହଜିଲା ଦିନ କଥା ଗୁଡାକ ମନେ ପଡି ଯାଉଛି। ଦେବା ଯୋଉଦିନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ସେଦିନ ମୋ ବୋଉ ନା ଦୁଆରେ ପୁଣ୍ଡ କୁମ୍ଭ ବସେଇ ଦବ। ଆଉ କହିବ ଏ ଦେବା ଶିବା ଆରେ ପୁଣ୍ଡ କୁମ୍ଭ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଇ ଯାଅ ଶୁଭ ହବ ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରହିବ। ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇ ବାବାଙ୍କୁ କହୁ ବାବା ଆମେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଛୁ। ସେତେବେଳେ ଆମ ବାବା ନା ଆମକୁ କେତେ ଗେଲ କରନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଆମ ବୋଉ ନା ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଦିଏ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ +3 ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ସବୁଠି ଯେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ହଉଛି ମୋ ବାପା ଆଉ ମୋ ବୋଉ। ମୋର ଆଜି ମୋ ବୋଉ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ କଥା ଆଜି ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। ବାବାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ନେହ ଆଉ ମାର ସେଇ ମମତା ଆଉ ଶିବା ଭାଇର ସେଇ ଶାସନ ଭଉଣୀ ସାରିକାର ସେଇ ସ୍ନେହ ଭରା ଡାକ ଏ ଦେବା ଭାଇ ଏଇ ଦେଖିଲୁ ସେଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନାଲି କଇଁଟା ଫୁଟିଛି। ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେ ରେ ଦେବା ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେ। ତମେ ଜମା ଖୁସି ହଉନି ମୋ ମନ କହୁଛି ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବେ। ଦୀପା ଆରେ ତମେ ସତ କହୁଛ? ସତ କହୁଛି। ଦୀପା ଦେବା ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସନା ପ୍ଲିଜ। ଆରେ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ମଜାଟା ଜମିବନି ଯେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଅବିବାହିତା ପୁଅ ଅବିବାହିତା ଝିଅ ମିଳାମିଶା କରିବା ଉଚିତ କଥା ନୁହଁ। ତା ଛଡ଼ା ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଜମା ବି ଠିକ କଥା। ତା ମାନେ ତମେ ମତେ ଆଭଏଡ୍ କରୁଛ ସାରିକା? ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ଏ କେବଳ ନିଜର ସତ୍ୟତା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଆରେ ଆଜିକାଲିର ଝିଅମାନେ ନା ରାତିରେ ଅସତୀ ହେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦିନରେ
सतीर परदा घोड़े होई निजौ सती सावित्री बोली जाहिर करती। ए शुभकांत भाई से जियो मोन है शुभकांत भाई। अरे ता माने तमे को मते भल पाओ ना? किए कहले तुमको भल पाई? कहीं ना भल पाइबा के जनक हुए दी जनक मन मिसिले ताको भल पाइबा कहुए। मु किंतु मो निज जीवन ठारू मु तुमको बेसी भल पाए शुभकांत भाई, मु तुमको बेसी भल पाए। तमे ताहला मते अवॉइड करछो काहे की? अरे मु तो तुमको मैरिज करबी। मानेटा अति सहज शुभकांत भाई, कहीं ना तमे जने अविवाहित पुओ आउ गोटे चाष घर झील तुम भाई गोटे 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 पुओ को बाहब मो एत बड़ स्वप्न देखी केमिति? तमे गरीब घर झील या तो अरे सेतरे किसी प्रॉब्लम नाही। आउ तम सपनी मौसा कोन तमर पालित बापा? हाँ जे दिओले दी मुठा खाइबा को पाएनी ता छड़ा मो बापा जो बापा मते रास्ता कोड गोटे आनी मनिष करिछि सेही बापा मोरे मो चुनकाली केमिति बोलिबी? ओ सुबकत भाई सेही बापा मोरे मो चुनकाली केमिति बोलिबी? आ तम बापा बोऊ परिवार? मो बापा बोऊ को गुंडा माने मारी देले। हां मो बड़ भाई मो बोझे भाई मते धरी भुवनेश्वर चली आसिले। शहर मो दी भाई जाक मो पाखर कोठे बच्ची कले तमे कहले सुबकत भाई एते जंत्रणा भितरे चलुथिबा ए निरीह पोकीटा एते बड़ देखिबा पाई एते बड़ स्वप्न देखिबा पाई से आशा करबो केमिति? अरे मते विश्वास कर मु तुमको निश्चय मैरिज करबी। तम छड़ा कोनोसी झियो को बा हेबिनी। मो भाई जसवंत चंपतिर के विषय मु जणै दैछि से विषय सुनी खुशी होइछंती। मो भाई ना बहुत भलो लोक। तमे तमे सत कहछ सुबकत भाई? तमे सत कहछ? अरे हां सत कहूची 100% सत। ए अरे तुम कांदुरा मुह छाड़ी टिके हसी दियो ना। अरे हसी दियो ना। ए हसी दियो ना, हसी दियो ना। अरे हसा
ମୁଲାଲା ମୋ କାମ ଖୋଲମ ଖୋଲା ଆଉ ମତେ ଯେ ଦେଖିଲା ସେ ଭୟରେ କହିଲା ହେଇ ଆଇଲା दादा କଣ ସାରି କମେଡା ଆରେ ପାର୍କ ଭିତରେ ଏକାନ୍ତରେ ହିରୋ ହିରୋଇନଙ୍କ ଲଭ୍ ସିନ୍ ଜମୁଥିଲା अबे चलो ମୁଁ ତତେ କେତେ ଥର ମନା କରିଛି ମୋ ପଛରେ